Mismong ang tricycle driver nga si Rodolfo Vitar ang nagaproseso sa iyang lisensya sa LTO. Luyo sa ginabawal ang fixer, mas makatipid matud pa kung siya ang magproseso. Mas makalis kasi mong gastos, ikaw lang mag-process kay dako kay diferensya. Bisan pa man ang negosyante nga si Ramil Beldad, dunay bookkeeper nga mao'y legal magproseso sa ilahang kinahanglang permit. Dili maabtan usa ka semana, mahuman na sab matud pa kini. Muna mo ginapaning kamutan nga bago mi mag-umpisa nga makakuha mig bookkeeping ug makakuha mig legal nga papeles para maka-operate mo ang shop. Ilawom sa Republic Act 11032 kun ang Anti-Red Tape Act, particular sa Citizen Charter, una sa kinahanglan hinumduman ang pagpatuman sa 3, 7 ug 20 days processing time. Ang mga complex transaction kinahanglan mulungtad lang og 3 hangtod 7 ka adlaw. Samtang ang mga highly technical transaction kinahanglan dili sa mosobra sa 20 ka adlaw. Gipahinumduman usab ang publiko kalabot sa no to fixer policy. If they will ask for additional cost, that would be ground for violation. Failure to give written notice of disapproval, that is a violation. Failure to render within the prescribed processing time is reflected in the Citizens Charter, that's a violation. Failure to attend to applicants prior to the end of working hours, that's a violation. And the last one is fixing and collusion with fixers. Kahinumduman nga dunay bag-uhay lang nahitabong bagong Pilipinas Town Hall Meeting ang Anti-Red Tape Authority sa Jansan ug diri gihisgutan ang mga kinahanglan sundon sa government transaction. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.